हेलो गाइस, वेलकम बैक बाय बिजी शो। तो आज मैं खाने वाला हूँ ये पम्पकिन की करी और ये ऑमलेट और ये फिश फ्राई, ये सलाद। तो आज की पहले बात शुरू करते हैं। तो गाइस, जो भी आज मेरे वीडियो को नहीं देख रहे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। सो देखिए मेरे फास्ट बाइट राइस की फास्ट बाइट, देखते क्या हुआ, टेस्टी हुआ, स्पाइसी हुआ, क्या हुआ देखते हैं। तिनी आंनि ब्लगआव जरा खोथा लाइक दं प्लिज बुंनो खयो लाइक सब्सक्राइब कमेंट खालायना बागै आरो बेल आइकन रुनो क्लिक खालायदि उनि सिगलाय सिगां भिडिअ आं आपलोड खायगोन रंग सगैना बागै। सो तिनि फार्स्ट बाइट शुरू खायगोना। समखौ प्रभाकरं guys. Pumpkin. Waktu aja. अनेक दिन पर चाकुमड़ा मुझे बहुत दिनों के बाद पम्पकिन की करी खा रहा हूँ। To. Very tasty and little bit spicy. तेरी मौसम ही कम करके खाया, थोड़ा सा स्पाइसी कम करके खा रहा हूँ। नहीं बे Ni kakak blok hai tu. yang tu pena ba yang thang tu मेरे नेफ्यू दादा निश्रा बहुत दिनों के बाद पम्पकिन खा रहा हूँ तो मजा ही आ रहा है, टेस्टी भी हो रही है। वाह।
egg omelette. Wow, yummy, yummy, tasty, tasty. Không cục rau ăn đầu tiên bỏ rau nó có cho cái sáng nay à? Bữa mai cái chắc hay chả đâu, không phải nữa. Trên bukan bara borok itu jotun sama no. Basi riang ponong tu no atia ponong tu jomatia. Borma koloi rangkol kuki dalong bebak no. Bahai ke song ke test tu no phok no jotun seman bayo. 폭죽 알지? 강물에 뭐 어느 दिन পরে সামানে Guys, talk to omelette.